যতনা হামবাই নাইতংনি পইলান থেকে পাইথাক জরা অব যে এডভার্টাইজ যতনি বাগै খানাই tongni ang barbar saja kobang ma post nongkorana nini TPS ni থেকে বা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ni থেকে 2024 এবং 25 ang barbar saka je kobang ma post nongkorana orobo nongkorka nini food safety tamo nini food safety post of food safety officer group B gedret food safety officer বসক লাংনাই নাইদি এসটি 4 জন রিজার্ভেশন 2 মানে 6 জন 6 জন অফিসার লাংনাই কিন্তু কবাং মা বড় করিনাই টঙ্গানা হাইপানো 6 জন যারা কাহাম প্রিপারেশন খাইরনাই বন মানথানাই অব বেলাকে পুস কাহাম এগাই নাইদি অর বসক তারিখ জরা লাস্ট ডেট অফ সাবমিশন অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন 18/9/2024 18/9/2024 মানে সেপ্টেম্বরনি 18 তারিখ জরা নং সাবমিশন খাইমাননাই বা অনলাইন সাবমিশন খাইনাই নিনি 18/9 লাস্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন 18/9/2024 একে আশেকটা পোস্ট nini total to 15 sa post nini unreserved tongo 3ta S3 ni unreserved nini vacant 8 reservation 3 oro unreserved bolte kebni ya nang jadi number kam ka oran phano nang phano man thango ekan nini opportunity busuk ngangkai 4/8 12 13 14 15 16 17 oro reservation অনুসারে এঙ্গে 33% reservation 8 bisingo hangga oro nini naidi reservation cho oro in total nini total 15 reservation nini 6 bolte 11 4 জন ini S3 rongni bagai bolte nini বহুত opportunity hinmano 4 জন মানে যারা কাহাম পড়াশোনা খাইনাই সেরঙ্গাই মাননাই বনম মাননাই একে পরীক্ষা কিন্তু আস্তা nini naidi exam ang punukana exam ekbar singnai interview ekbar barbar nangya abo mar besuk ni naidi kaham ka ang punukana to iko naidi orowo written examination general study nini general study ni written examination chimcha 85 mark ni MCQ type 85 ni পরীক্ষা রিবাইখাই তে 15 ni 15 mark ni nang personal test রিখাইনো ও চাকরি মান থাঙ্গা কিন্তু 85 ni MCQ ফানো knowledge base MCQ নাই জানা নিনি জানা তংকাঙ্গাই আপনি বাকে আং সানাই daily যে exam yasak jara continue daily class daily homework daily mock test sing sajak bai krangdi tola description box call number tongo call khaidi iya khaiba standard study material talang mano study material norok o ani study material system rok tolawo o video ni tolawo nini description box link rijak sing sajak dotin nei aro click khai nai nai di pusakai standard khayei nini study material rok sanamjak saka descriptive MCQ jate kono karone common klaya ngya jat aboni bagai descriptive MCQ omake sanamjak hege opo tlangai porimano study khaimano aro to ang aro to joto kroi aro website joto kroi inga কয়েকটা রিজাল্ট tongo hege completely orobo written examination general study ni bagai 85 mark obo joto nang tlangai study khaimano kono banan kroi 85 এরপরে 15 মানে নিনি বসে গাঙ্কায় 100 নি টোটাল রিটেন এক্সামিনেশন এবং ইন্টারভিউ অব বেলায় অপরচুনিটি 85 নি নং নিনি এমসিকিউ বেস নং এক্সাম রেনাই অর নং জেনারেল স্টাডি নং অব কাহাম কাই নলেজ বেস কুইকশন নাই কিন্তু এমসিকিউ পানো এগাব নং কাহাম কাই পরীক্ষা আঙ্কাই নং মানথানাই আবো পাতে তে কবাং মা নিনি কম্বাইন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর বা nini bibinno combine ni rok bibinno TPSC ba government ni kabang ma post nong karana arawo nang patcha advertise ni log log ya ang barbar sawo wani ni baga registration khayei study khai tong de nang je kono advertise phaken nang ready kaham ka ready erpora mantana
ঠিক আছে একে অ ইনফরমেশন যতন বাকে রিকোয়েস্ট স্টাডি খাইদি সেকাংবারে ন খাই টংদি নাঙ্গি টংদি जों সাজাক বাই krengdi কন্টিনিউ 1 ইয়ার বাকে রেজিস্টার খাইদি কোনো মাল নি ফিনাংয়া দ্বিতীয় বার হংকাই তো রেনিউ খাইনে হংকাই তো তেব সব সময় নিনি কম রিজাক দাম ঠিক আছে अब যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম নেবাগে প্রিপারেশন নেবাগে जों साजाक बाय krengdi कंटिन्यू नांगै तंगdi मक टेस्ट रेडी डेली क्लास खाइदी आराम से निनी सक्सेस थानाय नों आराम से निनी अंक थानाय और रेशियो 1.5 बोलते निनी द कैंडिडेट आर टू बी कॉल फॉर इंटरव्यू एज पर मेरिट लिस्ट prepare from written examination in the ratio 1:5 for each part of 1:5 बोलते एक जनी 5 जन खाइए पुइला एरपरे नों आराम से नों अरवा टिकिट थानाय और मार्क कहा मुस्कुर खाइगा हंका इंटरव्यू नों मुस्कुर खाइगा आराम से नों अ जॉब मान थानाय फूड सेफ्टी ऑफिसर तमो फूड सेफ्टी ऑफिसर ग्रुप बी गेजेटेड निनी पेबेन हारे बुसक पेबेन और पेबेन जी सावो अब स्केल से एगेन निनी अनेक 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 माने पेबेन 10,230 माने अनेक स्केल मुसक माने 34,800 असुक स्केल नि माने अनेक बांगो माने गेजेट ऑफिसर जेंगेबा एका आबन बाके अब पोस्ट बेले काहाम आं सानाय जारा अब प्रिपारेशन खाइनेन बाके गनाय हेलें बेलें खेतारि दि असुक पोस्ट काहाम न हाथ सारा ताखाइदि काहाम काय गाइड नाहारि स्टडी खाइनेन बाके आं रिक्वेस्ट तो asung nokok tebo continue naik tongdi जों साजाकनो तांगे हिंगा हंकाय जत सब एडभार्टाइज नंखरमान लग लगेनो अब इनफरमेशन माननाय बमाय के प्रिपारेशन खाइनानि आबो ब साइरनाय एके आबन बाके जों साजाक एरपरे ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लास खाइमानो ऑनलाइन हिंगा सफ्टवेयर बाय खायो यांगतिया यूट्यूब तिया आबो हाय इनफरमेशन जे जत सब एरपर आनि वेबसाइट जों साजाक.in आरो नाइदि जे स्टडी मेटेरियल सिस्टम बमा हाय स्टडी मेटेरियल स्टैंडर्ड दा नाइमानो कोनो वानान करे एका बाहायके कॉल खाइदी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स न कॉल नंबर तंगो बाइनि बेखनि जे कोन कॉम्पिटिटिव एग्जाम नि बागै जट दीर्घ दिन रिसर्च खाइमानि पड़े अब स्टॉक खाइजा बरकना हेल्प खाइनान बागै एके तो जत कक जत न कक कजार खा एके कक कजारै तिनिनि अ वीडियो असक जरानो नेक्स्ट वीडियो रको मलाई फिनाय हामबाय।